বলো প্রেম নদ হরি যায় গৌরা হরি হরি বলো প্রেম নদ হরি যায় গৌরা হরি বলো প্রেম নদ तो बाबू रे कड़ार सम्मान रखी किसी भारत टंका प्रदान करिछन भगवान स्वास्थ्य मंगल विस्तार कर दान बुलान दे कबार अरे बोला बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम प्रेम नंद हरि गौरा आस्ते हरि 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 बोला प्रेम नंद निताई गौरा हरि 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 बोला प्रेम नंद हरि ताई गौरा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे
समस्त श्रोता मंडली आजिकार पवित्र शुभ संध्यारे शुभ मुहूर्त श्री श्री रसराज श्रीकेन्द्र मौली घट्टन अपघट्टन पद्म पलाशलोचन दिव्य दिव्य नैव्य नैव्य प्रणव्य प्रणव्य से जगतरनाथ जगन्नाथंकर चरण बिंदुरे कोटि कोटि दंडवत कौन हाँ हाँ आइए कौन 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 जाना कहे सौम्या पोलो हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो बाबू रे सही जगतरनाथ जगन्नाथंकर चरण बिंदरे भक्त आज कोटि कोटि दंडवत करुछि भगवान कर नाम रु जे अमृत रस क्षरित हेउछि से अमृत रस को पान करिबा पई आज अनेक भक्त भाई मानकर समावेश तो पारुसरे प्रेमी दर्शक दर्शिका आबाल्य वृद्ध वनिता उपस्थित अछंती तांकर चरण तले नतमस्तक होई वीर सूत्र भाव रे हमर गंतव्य पथरे हमकु आगे जीवा को पड़िबो हमर गंतव्य हला से भगवान कर गुण कीर्ति गान करबार कथा हमर भाई आलोचना करूथले ई कलिकाल नु उद्धार के हमार के हले केवल भगवान कर नाम दरकार जेंटा रामचरित मानस रे गुटे पद लेखा हैदिला शंकर भगवान पार्वती को कहूले बाबू हाँ है हमर भाई गुटे आलोचना करूथले रामचरित मानस रु हेंताई कलिकाल नु उद्धार हबार के हले केवल भगवान करे नाम दरकार अच्छा हेति लागि भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे गुटे पद लेखले का बोली लेखले ए बाबू हमर भाई जन कहूले खराब ना कहू थे नाम बोली दुईटी अक्षर संसार मध्य रे सारो सब कथा दिने खत होई जाए नामटी सिना अमर बेला हमर अमर ए बाबू जन जुड़े अक्षर ना छे बाकी जहां जिने से दुनिया रे देखो जो सब खत हेई जबा सब छुछाटा एला हे जन जुड़े अक्षर नाम बोली जन अछि एटा सब बोला सारा सारा भजबार कथा होइलो कि नै आर जदी स्वर नै कहि देबो बोले काने करबो हेति लागि कवि केनता लेखले आहा व्यक्त करी भागवत ए कोहे बार बार अरे कली जुगे हरि नाम ओटे सारा भागवते कहे बारो बारो कली जुगे हरि नाम ओटे का सारो अरे हरि कथा जे ओजन करई श्रवण गुटे आलोचना करूथिले राम बाबू रे आलोचना करूथिले रजोग अजोग म होचे राम केतेटा अग्नि रे परे राम हो जाई छी जा भी हम गुटे सुंदर कथा दे नुआ नुआ कथा माने नुआ नुआ आर के सुनबारे पडू पुढ़र गोपा पुड़ छोड़ाबार कथा मोरनी गाला मु देखमी कांगना जे कृष्ण कथा कहि छन गजग उजग ससमान कृष्ण होउचे बाबू रे जे कृष्ण बाबू रे
কেন সমষ্টি বলছিলে বাবুরে হেতি লাগি টিকা ভাগবতরে বড়রাম দাস গুটে পদ লেখলে লেখলে। কৃষ্ণ কেন্দ্রে হইছে সুরে মোর ভাই হ্যাঁ 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 যে কেনটা হেলে সৃষ্টি কারণে বাঞ্ছা হেলা অঙ্গ বিন্দু উছুলিলা সে বিন্দু হস্তরে ধইনি তিনি আঙ্গুলে গোড়াইনি ত্রয় বিন্দুরু ত্রয় দেব হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যেন কৃষ্ণ শব্দ বাবুরে জগন্নাথঙ্কর 16 কোড়া তহি কোড়ায় নন্দ বলা কোড়াকু কোড়ায় কো করি গোপে বিহরে নর হরি বলিছে যে কৃষ্ণ শব্দ হচ্ছে সত্য শান্তি দয়া যেটা হচ্ছে ক্ষমা বাবুরে সেথির পরিপূরক বাবুলুছে সত্য রজ তম তিন শক্তির কৃষ্ণ শব্দ উৎপত্তি হয়েছে আগে নাই যা বলুছি হেন্দা ভাব প্রেম লাগিছে হ্যাঁ ভকতাজি ভগবান কর দরবার কে যাইছে হেন্দা গুড়ে ভাব ভক্তির গুড়ে ভজন তে নেগরি আসমা বাবুরে সমিয়া কম ধীরে ধীরে নেবা বলুছি আচ্ছা 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 আরে খালি 360 টা শ্লোক পকাই করে টাইম পাস করে কাই কাম বলুছি এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ মুই জানলি ন ভাবর গীত তুই গাবো হ্যাঁ 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 ভাবর রসিয়া রে ভাবর রসিয়া হ্যাঁ 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 কিন্তু খড়িয়া হিং যাবা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোক নেন বুদ্ধি থিলে নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ইনো বাহাক 2 মিনিট নেলে নাই হ্যাঁ বাবরে ও তুমি দুহি লোক দুহি গাহা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোক নে ইয়া যিনি রামন নাথ আলোচনা করুথলো হেলা ইনো আলোচনা করমা তুমি গাহক মানে খালি কলে না হই না হই আমার দুই ভাগ ভাইর গলে ভাগ আছে 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 আমি কেন ইনকে ভাত খাই আইছু খালি গে নাই আলোচনা করমা হ্যাঁ হ্যাঁ বাবরে ও রাম লক্ষ্মণ হ্যাঁ 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 ওই লোক নে হ্যাঁ এই কথা পড়বা হ্যাঁ হেলা ইনো রাবণর কথা কলে পড়বা হ্যাঁ হ্যাঁ আর ইনো সূর্প নখা যেন থিলা কেনে তার কথা দেখি আমি আলোচনা মোর ভাইকে করবে কহু যায় হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। এই রাম লক্ষ্মণ কে ভাল পাই গরে হ্যাঁ হ্যাঁ সূর্প নখা দিনে কেনে হ্যাঁ বহুত বড় বড় কাণ্ড কইনে ছিলা আর যাই দিলা যেতেবেলে রাম লক্ষ্মণ তাকে নাকটা ছেদন করে নেলে নাক ছেদি নেলে যেতেবেলে যাইকরি তার দাদা মান কর্ণ কহলা কে তার দাদা মানে কে রাবণ কুম্ভকর্ণ তাকু যাইকরি কহলা যে দাদা আজি রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মোর নাক কে কাটি নেই ছ বুঝল কি নে বলি কি সেন কলিটে কলা হেলে আজ্ঞা মানে রামায়ণরে সূর্পনখা কাহি